Alléluia. Nous vivons notre les après tout la main. Et vous venez de connaître et nous clôt les besoins que kiame. Et y a tamia chobu na mia papa to mia papa mau que ni Cristo Yesu. Mi to bola le Yesu Cristo fon comme ka popo ya mebe. Gbogbo kokwe ke pera me que ni mia pa enya koda kola. Na konya da kona mi le ka popo ya me. Si que venga la puesto fue un cume. Elle avait égalé à Punami et à Jalabido. Et à Promiva, il peut y a du après un moji. Elle avait y a plus aussi là. Mi a nyale sike au diable mi a suboero. Après tout fait ben. Il dit na y a plus le cap pour yame. Et on le veut bien. À la cho ou bobome fait nous commencer ça fait fait cas il fait un commando pe alors il fait un tomati à tous c'est maonya ya ogome et ya tanye pour la musique à l'idée nous ce soir dit la manière nous ce soir mais là que mi matonya nous la je bien nous sommes bien autobe et ya tosi nunyalao elle a mené mi menya no la mi ma tonya le sike mi ano mi a zero ne mi menya no antio la mi menya le ke mi a zero et ya ta o le vive abele ke Yesu Christ to glo nagbeta ri ne e be mi glo nyala na o ne amesio kwesera mi a dechita na o e mi a fia e nu a des kitano to la prévisa pour beaucoup alors Yesu Christ prend comme et mi a fiagu ne on a tous y fait un sol là-haut et wanye y fait un tout corps nous sommes minga et a monsieur c'est que nous sommes là et que et nyanu et o jesi ale sikay watam anu agbeado ne watam deji elle avait agbe après ejidete taï après toi Jésus Christ famille agolo mais agbe ke chona mila na to demiaji le agbe yigbaji na mia on to vuvu popo e vu popo siamala mi a chonti kokwe ana e yama de kako ala be na mi vuvu popo ya le Jésus Christ on kwaji e yata egbela mi akudo mi agaide so so oji no so so tikeji mi agaido le egbe pe ke amenye bena Mega dovlu m'a fait à me nouveau VAO. Mega dovlu m'a fait à me nouveau VAO. Do not set aside the grace of God. Do not set aside the grace of God. Alléluia. Y'a beaucoup la Bible mega onuka. Les Français ne rejettent pas la grâce de Dieu. Amen. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Mais gâteau flot m'en fait à me nouveau VAO. À me la bonne les côtois flot m'en fait à me nouveau VAO. Alléluia. Mais gâteau flot m'en fait à me nouveau VAO. No vigne enseigne ya nyire e na soro ni chome bena mega poto agano o mistake hoko awo mbo ela benye be menyanya la ke a tramo ne menya fiske yolola ala bumo alors la tramo e eta ya poto Yesu Kristo diwe mi a solution gomen ne mi atemwa no epo mo tana milaji de agbema vo kokota de jipo fiame fe domenyi ta ela be eya tae o varo bena nyeklo siela mi akpo monu mi akpo agbe to eya fe do siko wona amegbeto fo mi akata labe novi mais nyabe esianu gobe
et me nyabe atem solution comme kaba et maga poto agba wo to fonunya ke ya cho le wo to intention alo wo to fe susu lu bene ne ma ya no mela bena naga poto ano wo mo ke mo na to le chime ava ma fe nyala gbo e nyala na wo ame jaje alo ame kokwi ela be nyae wami ibi to si ame kokwi Christ ye nyala amen megato flow mo fe amanu fe o praise the Lord amen nyama tu avlo mo fe amanu fe la o ela bena ne jojo nyenye to esela me vala ekema Christo ku jojuro apôtre Paulo le Galate tofa agbale etave ku kubla vole keme le agbonami le be apôtre Paulo de ye me do avlo mo fe amelu vevia o ela be ne nyema jojo nyenye to sela me vala ekema edefia kotebe Christo ku jojuro bien nye siabana de Christo ku jojuro a no bien ele doko ko le lukamo le siame kokoko be siame e jojo nyi la to banai e ya la nyabe yebu apostle Paul le fiam le fia nyere bana ye ma dovlo mo fa ba le fia gbere o e la bana de jojo nyi la ma to siame va o kele yebe ye ga poto le bubumbe jojo nyi ke ya ko to ye fa gbagba jejemela ke Christo ku jojuro e gba me gelo o be nyaba yolo gbogbo be Christo ku jojuro e la bo ga poto gbale esia o be sia me jojo nyi la to e wa po wa to si ama jojo le mo bo kuma awo biba gbe ma le ma o hallelujah. Praise the Lord. Mbele le mao. Biba gogo na mi le fi anyore le French bebe na le. Hallelujah. Praise the Lord. Yimedi be la ma kek ma yisubo. For ma tuere vivi mi awe, ne mi aselu yo comme nyere. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Nebe if alléluia. Nebe jojo nyia tua esia mela ke Christo mega nyabene vao. Nebe nyekro mi ato wo mi ko ajagbagba mi awre sia kataji ese alofa aden black tovo plendo. Tato na esa wo ko na Moses la. Neyebe atan wole o katajila okay akpo e katutu akpo dede vo matan wole ji otaye e ta siela enyimi apachicha he po yemi po mi alko oh menya nuvo la nyatabe ke yo be siaye promi va azo Christ wo bela Christ na o mi amajojio Christ na justify mi ne womi ne justifier mi et mi atozi manvio alléluia praise the Lord. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Mon frère, ne rejette jamais cette grâce de Dieu. Si tu la rejettes, ça veut dire que tu dis que Christ est mort en vain. Mais pourtant, il n'est pas mort en vain. Il est mort pour nos péchés. Et la loi est notre directeur ou notre enseignant qui nous a ramenés vers Jésus pour être justifiés. Sans la loi, personne ne saura s'il est pécheur ou non. La loi est un indicateur pour nous ramener à Christ, afin que nous puissions être justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Praise the Lord.
Et ta mega douvre mon pas me lever à do not set aside the grace of God. And the reading said, I do not set aside the grace of God. For if righteousness comes through the law, it means then Christ died in vain. But Christ didn't die in vain. Christ died for our sin, for our transgression, to justify us once for all. That's why do not set aside this grace of God. Setting aside the grace of God means you are trying to do all the law that is in the Bible for your justification. No, you can't. That's why Jesus Christ has come to save us and deliver us from all our sins. Brothers and sisters, listen to these words of God today. This will be your salvation day. This will be your deliverance day. Because you have been in that false doctrine for a long time. But now, God is speaking to you that you may notice from now and on that to say, I'm not going to set aside the grace of God. For I know now that the righteous or the righteousness comes through the what? To Christ alone. By believing in the work of Christ Jesus that gave us a true salvation. Praise the Lord. We will go further and you will understand more in Jesus' name. So next time you will hear more to know and acknowledge to yourself that Jesus Christ is only the way to the Father. Not because you try to do best. It's not because you know how to maintain yourself in the law of God. Not at all. You can't. Because in the Bible, there is more than 630 something law in the Bible, apart from the 10 commandment that God gave to Moses. You know? So this is so very important for all of us to identify ourselves now that really we are a children of God. Hallelujah. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer notre étude très bientôt. Au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Amen. Glory be to God.